जय जगन्नाथ आपण को अनेक अनेक स्वागत जनावि आपणकर विश्वजित चैनल तरफ। आज एक सुंदर कथा आपण मानकु जनइबी। आम जानिबा जे जीवन परम आश्रय कौन, आम क्या आश्रय नेबा, क्या पाखे आश्रय नेले आश्रय नेबाक पड़ो ना आ क्या पाखे ताकू लिखिं आमर परम प्रिय निमाचरण लेंका। तेणुक कथा भाषा और ता सहित रहस्य को आम भल भाव सहज बुझा और जाना। आसतु आज शुणा परमाश्रय। राजपथ पार्श्वर बसुता जड़े जीर्णशीर्ण सन्थ किसी बालीमाटीर छोट पिला भली खूब आनंद खेलुले। राज्यर राजा नगर भ्रमण में जाऊा बेले सन्थ को एभली अवस्था देखि भाविले से बोधय अति दरिद्र और तांको निजर बोली कहीं नहांती। राजा दयापरवश होई तांको कहले, बाबा मु आपण को अवस्था बुझीपारुछि। मु ये राज्यर राजा, तेणु आपण को मु राजप्रसाद सबुदिन पर आतिथ्य ग्रहण करने अनुरोध करुछि। किसी समय चिंता करी सन्थ कहले, राजन आपणकर एभली प्रस्ताव पई अशेष धन्यवाद। तेबे आतिथ्य स्वीकार करने निमंते यदि आपण मोर चारोटी शर्त को पूर्ण करें तेबे मोर कौन आपत्ति ना। प्रथम शर्त होची आपण मते खाया देवे किंतु निजे खाइबे ना। द्वितीय शर्त होची मु शयन करी किंतु आपण शयन न करी सर्वदा मते जगी रही। तृतीय शर्त होची मते पिंधक वस्त्र देवे किंतु आपण निजे पिंधे ना। चतुर्थ शर्त होची राजशासन बुझा सहित सर्वदा मोर पाखे पाखे रही। सन्थंकर उपरोक्त चारोटी शर्त शुणी राजा चकित हो गले। से कहले, बाबा आपण जो सब शर्त रखिले मु सेगुड़ किपरि पालन करि? आपण को सीना खाइबा देवी किंतु मु न खाइले बंचबी किपरि? आपण सीना शोइबार किसी असुविधा नहीं किंतु मु न शोले तो रोगाक्रांत बा पागल हो जीवी। आपण सीना पिंधवा देवी हेले मु विवस्त्र हो राजकार्य बुझी किपरि? शेष जदि मु प्रति मुहूर्त आपण पाखे पाखे जगी रही तेज राज्य शासन चलो किपरि? यह अति कठिन शर्त, दयाक एगुड़ को टिके कोहल कर दिंतु। यह शुणी स्मृतहास्य दे सन्थ कहले, राजन आपण तो मात्र गोटे राज्य राजा, मात्र मु जो राजा को आश्रय करिछि से समग्र विश्वर महाराजा बा चक्रवर्ती सम्राट। मु मातृगर्भ संचरित होगा दिन ठारू एपर्यंत से मत आहार दे आसुंच किंतु निजे खाऊना। मत आराम शुआई दौरान अथच निजे अनिद्रा रही जगी रही। मत वस्त्र पिंधाई दौरान किंतु अशरीरी होइथिबारु से सदा विवस्त्र रोचंती। समग्र संचय को पालन करने सहित प्रति मुहूर्त मो पाखे पाखे थिबा पर्यंत प्रति मुहूर्त मत पाखे पाखे थिबा मो स्पष्ट अनुभव करुछि। तेबे कहतु तो राजन, इतने बड़ महाराजा सानिध्य थाई भी मु जो सुख शांति आनंद अच्छी आपण कौन मत दे पारे? ये कथार मर्म बुझीपारि राजा सन्थंकर पाद तले पड़गले। मातृगर्भरे भ्रूण रूपे संचरित और विकसित हो पृथ्वीपृष्ठ भूमिष्ठ होगा पूर्वर आम मातृस्तन्य जी आहार व्यवस्था करिसेंती, श्वासक्रिया अम्लजान व्यवस्था करिसेंती, ता सहित बंचापी जल देइचंती, वायु सूर्यालोक क्षेत्र शस्य वृक्ष फल देइचंती, सबकिछि मागिबा पूर्व बिना मूल्य खंजी देइचंती। प्रतिदिन प्रति क्षण आम जहाँकर वरदानी हस्तर स्पर्श को अनुभव करिपरुछु सी केवल समग्र विश्वर चक्रवर्ती सम्राट नुहंती, आम जन्म जन्मांतर पिता परमात्मा ही अटंती। अनाबिल स्नेह प्रेम दया और करुणार से होचंती सर्वश्रेष्ठ प्रतीक। से आम ठारू कौन से दूर स्थान नहांती। आम धर्मशास्त्र अनुजाई केवल ब्रह्मलोक वैकुंठ कैलाश किंबा स्वर्गर नुहे बरं एबे भी एठी से आमर अति निकट ही अछंती। तांको सहित आमर जे अभिन्न संबंध रही से जोटे विश्वास रखा यह आम कर्तव्य। आम शरीर तांकर चलमान मंदिर और हृदय तांकर पवित्र सिंहासन। अंतर मध्य निवास करुता से अंतर्जामी ही आम जीवन को सुरक्षित और सुनियंत्रित करुछंती। आम श्वास प्रश्वास ठारू से
ଯିଏ ଆହୁରି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କଦାପି ଭୁଲିଯିବା ନୁହେଁ। ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଯିଏ ନିତ୍ୟ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ମାତ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ବରୁଣ ଆଦି ଦେବତାମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ସଦାତତ୍ପର ଥାନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଜୀବିତ ରହିଛୁ। ପାଦ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସର୍ବତ୍ର ଗତି କରିପାରନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲେ ବି ଆମ ମନରେ ଭାବୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ବିଷୟ ବାସନା ଆଦି ପ୍ରତାରକ ଗଣ ଯାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଭୟରେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, କଳ୍ପନା ଯାହାକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ମନ ଆତ୍ମା ଯାହା ନିକଟକୁ ଗଲେ ଆଉ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ମାୟା ଯାହାକୁ ଆବୃତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବାଣୀ ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆମର ସେହି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପିତା ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଦା ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଅତି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ଓ ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ପର୍କ ବା ଅମର ପ୍ରେମ। ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଯେପରି ରଖିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲରେ ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯଦିଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥାଇ ସେହି ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଭୋଗର ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସହସା ବୁଝି ନ ପାରି ପରେ ବୁଝିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ନିହିତ ଥାଏ ବୋଲି ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣା। ପରମାତ୍ମା ଯଦି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହସା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରାଉଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଳମ୍ବରେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆଦୌ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପହାର ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନାବଳ ସ୍ନେହ, ଦୟା, କରୁଣା, ଦରଦୀ ଓ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଭୌମ ଶକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ତାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରୁ ହିଁ ସମ୍ଭୂତ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଏକମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ। ସେ ଜଗତର ପରମ କାରଣ ଓ ପରମ କଲ୍ୟାଣ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଆଶା, ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ଶରଣାଗତଙ୍କୁ ସେ କେତେବେଳେ, କିପରି ଓ କେଉଁଠି ନେଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଏ ସଂସାରରେ ଦିନେ ସମସ୍ତେ ପର କରିଦେଲେ ବି ଶେଷକୁ ସେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛେ। ଭଗବାନ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେମ କରିଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଯିବ। ଏ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଯେଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆମର ପରମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିମାଞ୍ଚଳ ଲେଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ବି ଜଣାଉଛି। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।